اتناف هزين عراقي دا او النوكا شريد جي داعش كان جلك كرد ادهين هديتن الرمادي جي كرد هنا ورولوان يبرجاوه او دمه که دایه ادگل هزین کردی کو پیشمرگه الباشور کردستان شر دجی داعش کن اگر عرب بهین هدیتن پروژه که من والله يعني مهمي يعني دهزور سياحة انه كامل قريش عراقي داومت كاين و يعني ناس يعني فرق ني تشكيل انه كا خلكي ثلافرن خلكي شنغارن خلكي ميسلن يعني بلا فرق ني ابا كرد ابا عرب ابا شيعة بس انها لدت ما افتشيني خاصة الجهاز مكافحة الارهاب الفرق يمنينا بين كرد عرب هذا بيرا ما دشمنا كي برامبر هاي ام همي شروي دجمنيت كاين بفرقي وبجداهي پشتی پروسه رزگارکردن عراق سال 2003 گلک کردان پیوندی بهزین عراقی کریه و جباجرین جدا جداین کردستان نو الرمادی السنگرین پیشیه دانه مسر بعمليات نينوان رطعوا كين ان شاء الله برو موصل داروين لقل براكان مان لهزي بيشمرقين ان شاء الله اتشينا ناو موصل ان شاء الله اويش رزقاره كينو همو خلقيه قريته مالو حال خوانو ji Kurdan êzîdî jî henet gel leşkerê Iraqê û serkeftina pêşmergê Şingalê morala wan gihandiye Gupîtkê. خلق شنغالي ما بقى بالرمادي ما كيف خوش ما خوش قالك شنغال رزقار بو براستي دستي تورستي داعش رزقار بو معناته ما خود فيري قالك فول بون يعني زياده بون يعني فيري الباش المعنويات ما ابا رزقار بو افدر وشنغاش رزقار بو هر ما بيك خوشه Hêzên Iraqê li Rimadî şiyayîne pêşreviyeka berçav bikin etmawê derbas bûyda lê hêşta beşekê Rimadî maye dest Daeş da û ew Kurdên etnaf leşkerê Iraqê da diyar û berçav in. Et şerê dijî Daeş da xul embar jî Kurdan bi her tê de hebûye û ne bi tenê gel leşkerê Iraqê pişikdarî kiriye belkû hin ciwanat ektîv bûyne fermandew serbazin. Nêçîrvan Hesên Rodew Rimadî.